वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JN डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट नुमान यूसुफ। नाज़रीन, आज मैं जिस प्रोग्राम के साथ आपसे बात करने जा रहा हूं वो है अलमशहूर टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बलाच ट्रक्का वाले का कत्ल केस स्टोरी। नाज़रीन, अगर बात की जाए अमीर बलाच के वालिद के टीपू ट्रक्का वाला, तो उनको 2010 में कत्ल किया गया और उनके दादा बिल्ला ट्रक्का वाले को 90s में कत्ल किया गया और अमीर बलाच ट्रक्का वाले के परदादा को भी कत्ल करके मौत की अंधेर नगरी में धकेल दिया गया। नाज़रीन, ये चौथी नस्ल भी कत्ल की नज़र हो गई। नाज़रीन, अमीर बलाच ट्रक्का वाला जो कि ठोकर नियाज बेग के करीब एक निजी सोसाइटी में अपने दोस्त उस्मान नामी जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके भाई की शादी के सिलसिला में उस तकरीब में मौजूद थे कि एक बाकायदा शूटर पेंट कोट एक डिसेंट ड्रेसिंग के साथ हॉल में इंटर होता है। वाक़ई कुछ यूँ पेश आता है कि जब खाना सर्व होता है और अमीर बलाच ट्रक्का वाला हॉल से निकलने लगता है तो वो शूटर आवाज़ देता है कि सर, मैंने आपके साथ एक सेल्फ़ी लेनी है, और इसी दौरान शूटर अपना पिस्टल निकालता है और 3 से 4 गोलियां अमीर बलाच ट्रक्का वाले के सीने में दाग देता है। नाज़रीन, इब्तदाई ज़राए के मुताबिक अभी तक ये मालूम हो रहा है कि कुछ गोलियां शोल्डर यानी कंधे में और कुछ सीने में पेवस्त हुई हैं। जवाबी फायरिंग की गई अमीर बलाच के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से और शूटर को मौका पर ही हलाक कर दिया गया और अमीर बलाच ट्रक्का वाला को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पे वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में 1 से 2 घंटे तक डॉक्टरों के ज़ेरे इलाज रहे, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। नाज़रीन, अमीर बलाच ट्रक्का वाला एक पढ़ा लिखा और सुलझा इंसान था। चौथी नस्ल का कत्ल क्यों हुआ? नाज़रीन, जब हम तारीख़ के अवराक़ को पलट के देखते हैं तो एक ख़ानदानी दुश्मनी की दास्तान हमारे सामने आती है। अगर मैं बात करता चलूँ 90s की, तो इनके दादा बिल्ला ट्रक्का वाला जो कि एक वेल नॉन पर्सनैलिटी थी, माशरे में अच्छा असर व रसूख था, मुखालफिन आम लोगों की ज़िंदगियों में हर्डल और मुश्किलात पैदा करते थे, जिस पर बिल्ला ट्रक्का वाला उनके अगेंस्ट जाता था, उनके ख़िलाफ़ जाता था और यही रंजश दिल में रही। लेकिन बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ वो डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया। प्लान में उन्होंने उस वक्त के डॉन समझे जाने वाले बाबे हनीफ़े को अपने साथ ऐड किया और बिल्ला ट्रक्का वाला को 90s में कत्ल कर दिया गया। और अगर मैं बात करता चलूँ इनके वालिद टीपू ट्रक्का वाला की, तो उनके ऊपर भी 4 अटैक्स हुए और इन 4 अटैक्स में उनके ऊपर जो बड़ा अटैक समझा जा रहा था वो 2003 में कचहरियों में हुआ, जिसमें अमीर बलाच ट्रक्का वाला के बकौल 10 आदमी ज़ख्मी और 5 कत्ल हुए। उन ज़ख्मियों में टीपू ट्रक्का वाला भी शामिल थे, लेकिन वो बच गए। और उसके बाद 2010 22 जनवरी में वो अपने इन्हीं बच्चों अमीर बलाच ट्रक्का वाला और इनके 2 छोटे भाइयों से मिलकर दुबई से वापस लाहौर पहुँचे
تو جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو خرم بٹ نامی شوٹر نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور موت کی اندھیر نگری میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد یہ چوتھی نسل جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خرم بٹ نامی شخص جو شوٹر تھا اس نے ٹیپو ٹرکا والے کو قتل کیا، اور خرم بٹ کا یہ موقف ہے کہ ٹیپو ٹرکا والا نے 9 سال پہلے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، جس کا بدلہ اس نے 22 جنوری 2010 کو ٹیپو ٹرکا والے کو قتل کر کے لیا۔ لیکن امیر بلاچ ٹرکا والے کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب من گڑھ کہانیاں تھی، اور انٹرویوز میں امیر بلاچ یہ کہتا اکثر دکھائی دیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اس کے دادا اور اس کے والد کو قتل کروایا۔ امیر بلاچ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو نظر آتے تھے، اور 7 اپریل 2022 کو انہوں نے اپنے والد کی یاد میں جو شعر پوسٹ کیا وہ کچھ یوں تھا کہ بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا، بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا، کہ وہ کہہ گیا تھا یہی وقت ہے امتحان کا۔ ناظرین، امیر بلاچ ٹرکا والا اپنے انٹرویوز میں کہتے ہوئے یہ بھی دکھائی دیا ہے کہ میں یہ دشمنیاں نہیں چاہتا، میں دوستیاں چاہتا ہوں، اور میں بھی اپنے 2 چھوٹے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک عام اور خوش زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہت سے انہوں نے اپنے مخالفین سے دوستیاں کرنا شروع کر دی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو میرے والد کے قاتل ہیں ان سے کسی قیمت پہ بھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ ناظرین، پولیس انویسٹیگیشن میں مصروف ہے کہ شوٹر کب، کیسے اور کس طرح سے داخل ہوا اور قتل کیا۔ ناظرین، بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کب تک یہ خاندانی دشمنیاں یوں ہی چلتی رہیں گی اور مائیں اپنے لال کھوتی رہیں گی۔ آج کی سٹوری یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ ناظرین، مجھے اپنے ہوسٹ نعمان یوسف کو پوری JN ڈیجیٹل ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔